थूत में हाँ जाती ना है दिल्ली को माई गो मोर धन कथाटे कहमी गो माई कहब तो कहते को पार में बोले तो कहीं पार में बोले तो ए राधा गमर होय गो माई गमर ए सोना गमर होय गो रूपा गमर मते कही देव गो माई प्रश्न उत्तर आगो केहू ना भी केहू गुण गो रही चंदी जा समान केहू ना भी केहू गुण गो रही चंदी जा समान कही देला गो माई घर के नेब मते थर ए लवंग लता तो देखिलो मी गुचू सागे तेल खटा होय गो लवंग लता तो देखिलो मी गुचू सागे तेल खटा माई गो माई संसार रे केते प्रकार नारी अछन जे तो मां भौणी मानकर संख्या टिके अधिका पुआ पिला मानकर संख्या टिके कम भाबरे अछन मां मानकर नारी शिक्षा कथा का पतरामी नारी शिक्षा संसार रे केते प्रकार नारी अछन केनता करी जानि मानबा केन नारी केनता केनता नारी के बियाह हेले के मोटी अछि के पतली अछि के काली अछि ये कथा नहीं पचराबा माई गो संसार रे केते प्रकार नारी ई कथा टिके कह सुनो छ कहलो बनी हां हां परुआ भितरे मुश्किल कथा पचरास देखो हमें डबल फिर दसु हे सुना सुजने देई मना सुजने मो देई मना पुराण खोली कहूची मुई पुराण रा विधान सुना सुजने देई मना आगो हस्तनी पत्नी पंखनी जे चित्रनी आचारी राती नारी जंती सुना सुजानी संसारे नारी जाति हेले चारि प्रकार पद्मिनी संखिणी चित्रिणी हस्तिनी आ तुम केते प्रकार कहते 20-25 प्रकार थिबे जदी 4 प्रकार अछन हे भितरु संख्येनी केकेनी जे संख्येनी चित्रेनी हस्तेनी इटा हमें केनता करी जानि पारमा जे केनता संख्येनी केनता चित्र केनता चित्र लेखा हेतिबा मेला कथा कहू सुना कहि रहउछे तो केनता कर चिनी पारबा आगो पद्मिनी पद्म नाच वीर चित्रेनी আর হস্তেনি মদগন্ধ সুনা সুজানি पद्मिनी नारी यदि सभा मध्य चली जाउथिबा तार देहरु पद्म फूल परि वासना आसुथिबा आजकल परफ्यूम फेर ठोकी पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रेणी चित्रेणी नारी देह यदि चली जाउथिबा बे क्षीर क्षीर वासना आसे आसबागो अमूल अमूल्य भाषा नहीं नहीं पद्मिनी पद्मगंधाश्च क्षीरगंधाश्च चित्रेणी हस्तिनी मदगंधाश्च मीनगंधाश्च संखेणी हस्तिनी नारी देहरु मद मद वासना आसुथिबा संखेणी नारी देहरु मीन बोलते माछ माछ जनता वासना नि वासना आसी हेंता वासना आसुथिबा तुमे जानि पारबो जे किनता किन ना एटा तमे हमर केन बाबू लोग के बुढ़ाबा बुद्धि करू छ तुमे तो पिला जाति पचरो छ नारी जाति कथा केन नारी केनता बसु छ बोली एटा केनता सुने सुने बोलबो ए ओटा फासो बोले हमें केनता करी जानि पारम सुहा के तो ननी तो ये उठे उठे कर चुप चुपी दउ छ ना रानी तो ननी के बेर बांधी कर अपने से करनी तो
आग पद्मिनी पाद सवाष्ट केश चित्रिणी আর হস্তেনি উরু সবাস সুনা সুজানি আগ সংখ্যেণীর মুখ ততে দিশু নাই স্বভাবনা আর সংখ্যেণীর মুখ ততে দিশু নাই স্বভাবনা সুজন হো সুনা সুজনে দেই মন পুরাণ হো কবি কহুছি পুরাণ पद्मिनी पाद सबाष्ट हाँ केश सबाष्ट चित्र चित्रेणी पद्मिनी नारी के हमें सभा मध्य केनता जानि परमा केनता पद्मिनी नारी दुईटा पाद पद्म फूल परि सुंदर मोर पाद देखिया देखिया चलो बाड़ी केनता सुंदर दिसछ ओइ खै नाची नाची बोलु छ गोड़ हाथ भलती बाड़ी काली भिलई पद्मिनी नारीर पादटा पद्म फूल परि सुंदर हाँ। पद्मिनी पाद सबाष्ट केश सबाष्ट चित्रेणी चित्रेणी। चित्रेणी नारीर तर केशटा केश बेले बाल घन केश परि कला हे करी कुंच केश हिथिबा हाय। कुंच कुंचिया हिथिबा हाँ। तने चित्रेणी नारी बोली। नहीं अंती लगनो आवाज आवाज ठीक है की पद्मिनी पाद सबाष्ट केश सबाष्ट चित्रेणी चित्रेणी। हस्तिनी उरु सबाष्ट हाँ। उरु बेले जानछ पिला खासो जाए कुरकुरी हां तमर थोते ना कुरकुरी परे उरु बेले टुकेल लोक जानू जंग हाँ, हाँ। ई जानू जंग जति उन्नत धरणर सुंदर दिसुथिबा हाय गो। बेले तमे हस्तिनी नारी बोली जानबा चान माग पद्मिनी पाद सबाष्ट केश सबाष्ट चित्रेणी चित्रेणी। हस्तिनी उरु सबाष्ट हाँ मुख सबाष्ट संख्या संखेणी संखेणी नारी सब बेले तार सुंदर चेहरा हस 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 चेहरा हस पहले अंता बिना ऑपरेशन रे गारंटी चिकित्सा काना कहता पहले मेकअप नहीं भी सुंदर दिसरा क्या बोलू छे सब बेले सजै बजै कर से नारीटा सब बेले रहितिसी हाँ हाँ इटा ई लक्षण के यदि अनुमान करबो हाय गो। बेले चारि नारी जाति तमे बुझी पारबो बुझी पारमा जे हां ई भितरु हां एबे तो 10वीं सरी जीवा झोटे अनबार अछि जे केंता की लक्ष बुढ़ा उचना झन बता मोर लागे आनमे क्या गो मोर भेई मोर भंजा ओ मोर हां खानदान पूरी चल हां जाए। मुई तो 17 पिला हला बोले केंता झियोटे आनले घर के सास ससुर दियर परिवार संग सुख शांति ने रहे अब के से असुख रे रहु छ आज कल केंता बोलो पचरा में केंता केंता झियो गोटे गोटे बिया हेले गो परिवार छिनो छत्र होई जाती केंता बुआ अलगा होई जिबा मां अलगा होई जिबा भेई अलगा होई जिबा ए मुई तो का कुकमसी ने तोर पांचटा पिला के रानी रानी दोती मोर बुआ मां घरे के मुई धोके सोउतिनी ए जो बुढ़ा बुढ़ी अलगा ओ बेले हेटा गुणा चलन ऊपर डिमांड करछि पिला ओ ए चलन सुनबा त नष्टिया कुदंती जदि पिंगलाखी कपाल उच्चा जदि जानु लग्ना लोमांच देही जदि ताम्र केसी तांस विमन नचराज कन्या ए तमरी आचो माचो कथा का नहीं बुझी इटा पार आचो माचो कथा भाई कई संस्कृत भाषा रे कवि लिखिछन संस्कृत में के नाम दी लोग इंग्लिश यस वेरी गुड थैंक यू मोस्ट वेलकम ओ माय गॉड नष्टिया कुदंती बेले टुकेल लोक दांत जदि फटाके बाहर हाँ हाँ जदि पिंगल आखि हाय। टुकेल लोक जदि आखि बड़ बड़ थिबा हाँ, हाँ। जदि पिंगल आखि कपाळ उच्चा टुकेल लोक जदि उच्च कपाळी हेथिबे हाँ, हाँ। कपाळ उच्चा जदि जानू लगना लगना। सुइला समय नारी जाति ही कर वस्त्र के सजै कर सुई नै पारु हाँ, हाँ। जदि जानू लगना लोमांच देही टुकेल लोक देह सा जदि लोमयुक्त हेथिबा हेथिबा लोमांच देही जदि ताम्र केसी हाँ, हाँ। तंबा वर्ण परि बाल जदि कैरी मुली हेथिबा हाँ। जदि ताम्र केसी तांस विमन नचराज कन्या। कन्या रजा घरे जन्म हेले भी तांकर गुण टिके कम थिसी किसी ए को मामो कांती गुण कम वाला ने मोकटे भल माल गोटे ए कनक मालक कहार अधिक गुण थिसी बोले कहार? श्यामा मृगाक्षी हाँ। कुचकुंभ जुक्ता जुक्ता, नाभि गभीरा गभीरा, समदंत पंता पंता। श्यामा बेले बेसी कला नै थिबे कि बस गोरा नै हाँ, हाँ। मृगाक्षी बेले मृगुणी परि ता नाखि थिबा हाँ हाँ कुचकुंभ जुक्ता नाभि गभीरा दांत माने समान भाबरे बसिथिबा पादर आंगुठी माने समान भाबरे बसिथिबा हाँ। एंता नारी जदि देखलो बेले सेटा हुचन धनजुक्ता लक्ष्मी बनती नारी हाँ हाँ अरे तू अंते जहाँ है ना सुनो सुनो दई मन रोटी विज्ञान प्रमाण सुनो सुनो दई मन सुजन हो सुनो सुजन मत मन पुराण हो कोई पहुँची पुराण जब दिल ना लगे दिलदार हमारा गलिया हमारा गलिया
ମାନେ ମତେ ନାରୀ ଜାତି କଥା ତମେ ମତେ ପଚରାଲ ମତେ ବନେଇ ଲାଗିଲା ପିଲା ବନେ না ଆମେ ଯେନ୍ତା ନାରୀ ଜାତି 4 ପ୍ରକାର ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର আছে କହ পুরুষ মানে ବି 4 প্রকার অছন গো মাই আর গুটে কথা মাই ঘরকে পচরা মা আর কি আরে সর ফরমাইছ মাই গো ও এটা শুনো না চারি জাতির নারী কথা কহলো আর গুটে কথা সুন্দর কথা পচরামি মা মানকর শিক্ষার কথা শুনো তো স্বয়ং নারায়ণଙ୍କର অবতার পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র মা নিজে পরম পরমত আসছন এতে রাতি ভগবান ଆମ ঘরକୁ আসবে এ মা তোমার ভাগ্য আর তোর ননির গো ললাটার মোর যে কর্ম বলি ভগবানের রাত তম ঘরকে আগ কাহু আসিবে মোর ই দুঃখ নাসিবে গো সে তো কল কানু বন মালি মালি তয়া যুগরু ভেট মোর নাই গো জীবন সে মতে ভুলি মা কাহু আসিবে মোর দুঃখ নাসিবে গো কলা কানু বন আগ কাহু আসিবে মোর দুঃখ নাসিবে গো কলা কানু বন মাতে তয়া যুগর ভেট মোরাই গো জীবন মতে ভুলি আর তয়া যুগর ভেট মোরাই গো জীবন মতে যুগরে তুমি মতো অগ্নি পরীক্ষা কল বলি করি মুই মোর দেহ ত্যাগ কলি যেতেবেলে মুই বসুমতী ধরিত্রী মাতা মতে বহি করে নিয়ে যাওছন সেই সময় রামচন্দ্রকে কথা দেইଥିଲି মুই যে ই জন্মরে আও তমন মোর ভেট সাক্ষাৎ নেই না প্রভু আর জন্মরে দেখা হেবা যদি ভেটমু বেলে ওয়েটিং নে রহ আগত্রে তয়া যুগরে সে গঙ্গা কুলরে জীবর ধইলা পদ জীবর ধইলা পদ তয়া যুগরে সে গঙ্গা কুলরে জীবর ধইলা পদ মা পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কলা যে পায় না রে সম্পদ আগ পূর্ব জন্মরে সে কি পুণ্য কলা যে পায় না রে প্রথম গো মোর কোনা কান্ড মাই কি রাধামাই গো রাধামাই এই ননি যে তোমাকে কৃষ্ণ লিখে লাগুছ কেনটা গো এই পিলা মুই কৃষ্ণ বলুছ হেলো গো ই পিলাকে দেখলে তো মগে মাঙ্গি কিয়া কে সর লাগছি মানি क्या के सर लाग কেবে দেখিছিল ভাই तुमके पुष्ट बारे ने सिसबा নাই মতে তো নেই चल লাগলো अंधार के चल बाबू অন্ধারে অন্ধারে দিসবা अंधारे तो दिसबार के ऊंचा ना राष्ट्र नुचे ए मुंडरे मंजूरा चुला दिसुचे गो হ্যাঁ হ্যাঁ দুসুছি मंजूरा चुलो হ্যাঁ মঞ্জুর ময়ূর ছিল हैं ময়ূর ছিল ओ এটা তো মুই मंजूरा বলছি কিন্তু ই কপালরে ঝক ঝক মুখটা দিসুছে হ্যাঁ এ কানরে বামা বামা কুণ্ডলা দিসুছে হ্যাঁ এটা বে দিসুছি সব দেখা বাবু হ্যাঁ তিন উপর কর এটা দিসবা কে শখ সারব কেন নে নে সারু গো লোক হেলে তো সব সারু বেলে এই গোলাপটি দিসুছে এটা মানে কুকুর পটি বাগি দিছি পটি নি এ গুগুলা দিসুছে সবু দিসুছি তো কাଣା হেলা বেলে কুষ্ঠ বারে নি দিসবা কেনতা আছে দিসুছে
ये तुमको कृष्ण लिखे लागुचन कृष्ण होचन स्वयं साक्षात परम ब्रह्म गोलक बिहारी विष्णुकर अवतार जदि प्रकृति तुम जदि कृष्णचंद्र कहूच बोले आज मुझे तुमको परीक्षा टी करमी नहीं गो बेला जा पचरे करे आसबो कहि पारबे कि नहीं जा हां मने अछि के बाबू गो हाँ मोर हाँ प्रभु कृष्णचंद्र बेले मोर बहुत हमके करबे गो काना करबे गो ए मा पिला के ऑपरेशन कले मोके डिप्रेशन करबो प्रश्न करबे कहि पारबो प्रश्न करबी हां हां कम से कम भंजा आइले बोली मोर माई घर के नेवार कथा हाय मत काना पचराबे गो तमर मां तमर बहू बने जे तमे तो घर के न तो सोने ओदे पोसा तो खुआ तो पिया तो कम से कम ए सकाल सकाल कोना पिला गुडे गुडे कर पछरा हो अनुनी तो हाड़ बारी छन गो होय गो स्वरूपिला श्याम घन आगत तो ठाने नहीं न मन ई गाहर लोक चले मते हे पिला केते करबे हिनी मान तुमर लागी हमर गान लोक किते कथा मते कहे संजानी छ गपिना के दागो बेले आरो भोग करि पारबो तार के होय गो स्वरूपिला श्याम घन तो ठाने नहीं न मन होय गो स्वरूपिला श्याम घन तो ठाने नहीं न मन ये है स्वरूपिला श्याम घन तो ठाने नहीं न मन আর দেখা লোক জানলে মতে কেতে করবে হিনি মেন আর দেখা লোক জানলে মতে কেতে করবে হিনি মেন হয় কসুর পিলা সে মখন ওখানে নাই নমন সুর পিলা সে মখন ওখানে নাই নমন कृष्ण चंद्र बोली कोई आपको तो भागो अच्छा आको राधा कृष्ण बाल्य विवाह काई जे नहीं तो राधा कृष्ण जीव एवं परम हेले बोली करे तांकर विवाह नहीं हेले हां राधा जिनटा कि कृष्ण सेटा सेटा किंतु बाल्य काल रे राधा कृष्ण को ब्रह्मदेव विवाह करथिले हां जदि से पिला जदि आ बेले तो सब कथा आज पत्रामी विवाह रे हाय को कृष्ण चंद्र बोली करी आंक तो भागो अच्छा आ राधा कृष्ण बाल्य विवाह काहे जे नहीं कहू देवा कह तो बिरंग हल्दी जनती बटन पन आको तो बिरंग हल्दी जनती बटन पन हाय को सुरपिला श्याम घन ओठाने नहीं नमन ए सुरपिला श्याम घन ओठाने नहीं नमन হয় কি রাধা মই গো রাধা কৃষ্ণकर बाल्य विवाह कथा तुमको मने पड़ुछि बाल्य विवाह हां ई बाल्य बाल के भी विवाह कर सकी सके छुआ थिला छुआ बेले दिला बेले से कल्ला बुला गांधी तो मुई तो नदी संगे केता कर बियाह है के ओहो बालकम गच्छति पीगदम पगति माने बालक विवाह हां बालक बेले हमर ओडिया बाल्य बेले साहित्य भाषा छुआ माने गो छुआ छुआ गो छुआ थिला बेले कथा टिके मने पके कर मते कह न राधा कृष्णर विवाह चरित्र
হয় গো মাই ভঞ্জা আইলে মানে কম সে কম ঘর কে টিকে নেই থিত গো কাই মাই ভঞ্জা গো ভঞ্জা খালি কুলে টিকে ধরি থিত হুম ধর ঘরে জানা আছে দহি সবরি লবণী জানা আছে সেটা দেই দিলে খাই থাকি মুই খালি খাইবা খাইবা পেট ফুলুছে খাই খাই করে সর নাই পয়ে যেই কথা কইলে ঘর কে নেব কথা শুণ শুণ পুরাণ মিত শুণ শুণ পুরাণ মিত আহা ইটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত গো শুণ শুণ পুরাণ মিত শুণ শুণ পুরাণ মিত ইটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত মাই শুণ শুণ পুরাণ মিত আগ তুম পক্ষରୁ 8 ଜଣ গো ଆମ ପକ୍ଷରୁ 8 ଜଣ ତୁମ ପକ୍ଷରୁ 8 ଜଣ ଗো ଆମ ପକ୍ଷରୁ 8 ଜଣ ଆଗ ମିଶି 16 ଜଣ ହେଇଥିଲେ ତ ଶୁଣ ଶୁଣ ପୁରାଣ ମିତ ଇଟା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ଚରିତ ମାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ପୁରାଣ ମିତ হই কি রাধা মাই হয় কি বা প্রধান রাধা কৃষ্ণ বিবাহে তুম পক্ষରୁ 8 ଜଣ আমার পক্ষରୁ 8 ଜଣ মিশিকি 16 জনরে বিবাহ সম্পূর্ণ হইতিলা গো মাই তারপরে কানা হইতিলা সখা ତାପରେ କାଣା ହେଲା সিয়াড়ে ব্যস্ত অছন্তি বলে তোমার পক্ষରୁ 8 জন অষ্ট সখা হ্যাঁ আর তোমার পক্ষରୁ সখী মানে 8 মানে 16 জনଙ୍କର সম্মিলিতরে সে বিবাহ সম্পূর্ণ হইতিলা ସଖା ଥିଲେ ଆର ତମର ବାଟ ଖିସ হইছে বিবাহ সিনা 16 জন হেলা ইলে কিଏ আসিকরি বিবাহে বেদ মন্ত্র পাঠ কলা বেদ মন্ত্র কে পড়িতিল তোমার ପ୍ରଜାପତି କଲ କିନି ସଳା ବିଧା କିଏ ମାରିଥିଲେ କଲ ଇ ଭୋଜି କାଣା କରିଥିଲ ପାଇସ୍ କଲ କିନି ମଟନ କଲ କିନି ଛତୁ କଲ କିନି ପନିର କଲ କିନି ଆରୁ କେତେ ଜଣ আগ বটু মূলা ভার নেলা গো ক্ষমা সলা বিধা মাইলা বটু মূলা ভার নেলা গো ক্ষমা সলা বিধা মাইলা আগ বোঝি চালিଥିଲା দ্রবিঘূত তো শুণ শুণ পুরাণ মিত ইটা রাধা কৃষ্ণ কর বিবাহ চরিত মে শুণ শুণ মাই গো মাই বাবু গো বাবু বটু মোলা ভার নাই থিলে ক্ষমা সলা বিধা মারি থিলি সমাজ তোমার সলা থিলে আর বেদপতি ব্রহ্মা হোম যজ্ঞ করেছিলে বোধ আর ভুজি কাଣା কেন ভুজি দধি ঘৃত মানে অমৃত আর এই যে না আমার আজিকালি কলি যুগরে যদি বিবাহটি করমা বলে অনেক প্রকার ডিজে সাউন্ড এন্তা কিছু সামগ্রী আনি করে ঘোটা মেরা দুনিয়াটা লাগছি ଇ ବଜା କେନ୍ ପାର୍ଟି ନେଇଥିଲ ମା ମେଲୋଡି ସେ ନେଇଥିଲ ନବୀନ ମେଲୋଡି ସେ ନେଇଥିଲ କେତେ ପ୍ରକାର ବଜା ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜେ କେନ୍ ବଜା ଦେଇଥିଲା আগ চারি মেঘ খম্বা হেলে তো গরুতাবতী তারা গণত চারি মেঘ খম্বা হেলে তো গরুতাবতী তারা গণত আগ নারদন কবিনা সুবিলা সজনী আগ নারদন কবিনা সুবিলা সজনী সেনে ভুজি চালিথিলা ভুজি চালিথিলা সেনে ভুজি চালিথিলা দবি ঘৃত শুণ শুণ পুরাণ মিত
মাই গো আমায় বাবু গো আবর্তক সাবর্তক দ্রোণ এবং পুষ্কর মেঘ আসিকি চারিটা খম্ব হেলে চারিটা মেঘ তোমার বিভারে আসিଥିଲି ହଁ ହଁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ତରା ମାନେ ଆସିକିରି କାଣା କଲେ ରୁକାବତୀ ହେଇଥିଲି ଓହୋ ସ୍ୱର୍ଗର ତାରା ମାନେ ବି ଲୁଖାବତୀ ହେଇକରି ଆସିଥିଲେ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଗମାଇ ଭାଇ ବଜାର କଥା ନେଇ କହିଲ ଯେ ଗୋପିନା ନାରଦଙ୍କର ବୀଣା ବାଜିଥିଲା ଗ ତିନି ପୁରକୁ ଶୁଭୁଥିଲା ସେଟା କେନ୍ତା ବାଜୁଥିଲା ସଖା ଓହୋ ନାରଦଙ୍କର ବୀଣା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭାରେ ଜାଗ ହଏ ହଏ हे श्याम घनानंद सुत श्याम घनानंद सुत कथाए पचारि देमु कथाए पचारि देमु कथाए पचारि देमु कथाए पचारि देमु कहि देवत श्याम घनानंद सुत श्याम घनानंद सुत প্রধান কলা কাহ্নু হই কি রাধা মাই গো যদি কৃষ্ণ তোমার নাম কহ বয়সী জন্ম যদি কৃষ্ণ তোমার নাম কহ বয়সী জন্ম কুঞ্জ বিহারী মুরারি আরে প্রভু গোপীনাথ শ্যাম ঘনানন্দ সুত শ্যাম ঘনানন্দ সুত जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था बस वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। মাই গো সত্য যুগরে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ধা মূর্তি ধারণ করে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ত্রেতয়া যুগরে মর্যাদা পুরুষ প্রভু রামচন্দ্র ধনুর হেলে দ্বাপর যুগরে যেন কৃষ্ণ অবতরিত বଂଶୀ ধরিছা হে বଂଶୀ কিଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ हे ବଂଶୀ ରେ କେତେଟା ନା କାଣା ଥିଲା ହଁ। କେତେଟା କୋଣା ହେଲା କେଁ କାଜେ ହେଲା ଯଦି ହେଲା ତ ହେଲା କେଁ କାଜେ ହେଲା କେତେଟା କୋଣା ହେଲା ଠିକ୍ ବେଲେ କେନ୍ କେନ୍ ସ୍ୱର ଅଛେ ଦେବାଦେବୀ କେନ୍ କେନ୍ ପୂଜା କରୁଛନ୍ ଏ ବଂଶୀର ନା କେନା କେତେ ଲମ୍ହା କେତେ ଚଉଡ଼ା ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଷ୍ଟ କେତେ ସବୁ ବୁଝେଇ କରି କହ আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই বংশে জন্ম অর্থ দেবী বুঝাই আগ সত্য যুগে সত্য অনুরূপ পর যজ্ঞ আরম্ভিলে নিজ মনর অনেক ঋষিকে নিমন্ত্রণ কলে শেষরে বেদপতি ব্রহ্মা নিজে আসিলেন কহি চারি মেঘ লগাই ঘৃত কিছু দিনের মাইক যজ্ঞ সমাপ্ত সজনী গো সজনী গো সজনী গো সজনী যজ্ঞ কুণ্ড বেণু বৃক্ষ জাত সত্য যুগরে রাজা গোটে প্রতিষ্ঠি যজ্ঞ করেছিলি তেষ্টি যজ্ঞ হ্যাঁ হ্যাঁ তো কাଣା ହେଇଥିଲା তো যজ্ঞ করবার পূর্বরু অনেক গুড়ে ঋষি মানুষ নিমন্ত্রণ পত্র ଦେଇଥିଲେ তো সবু ঋষি মানে উপস্থিত হেলা পরে
ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସିଲି ଯଜ୍ଞକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ହଁ ହଁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶେଷରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ବେଣୁ ବୃକ୍ଷଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ବେଣୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଗ ସେହି ବାଉଁଶକୁ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା କାଟି ଆଣିଲେ। ପଞ୍ଚଗୋଟି ଧନୁ ତିଆର କଲେ। ଚାପି ଯା ପ୍ରଥମରେ କାଟି ଆଣିକରି 5ଟା ଧନୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। 5ଟା ଧନୁ ନାଁ ମାନେ ଶୁଣ। ପିନାକ ବୈଷ୍ଣବ ଏତ୍ରାବଳି କୋଦଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡିବ ଏପରି 5 ମାଇ ଗତ ହିଁ ଜନ୍ମିଲା 4 ବିଣା ଯାକ ପଗେକ ରହିଲା ଅତି ସୁଚନ୍ତ ଏ ତାକୁ ବଂଶୀ ନିର୍ଦ୍ଧାର କଲେ ରଖି ସପ୍ତସର ଆଗରାମାବର ସେ ସ୍ୱରମାନ କରୁନା କାନା ସାରେ ଗାମା ପାତା নীল সজনী বুঝুকা পুরাণ গীতিয়ে গো সাতটা ফোড়রে সাতটা স্বর বাহারিলা সা রে গা মা পা ধা এবং নি 7টা ସ୍ୱର ସିନା ବାହାରିଲା ଏ କୋଣାନେ ଥିଲେ ତ ସ୍ୱର ବାହାରେନି। ଆଚ୍ଛା ଏ ରନ୍ଧ୍ରମନ୍ତୀ କେନ୍ ଦେବା ଦେବୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଲା ଯେ ଦିନେ 7ଟା ସ୍ୱର ଲାଗି 7ଟା କୋଣା କରିଦେଲ সাতটা কোণা আছে যদি 8টা স্ୱর ହେଇଥିଲା 8ଟା କୋଣା ବି ହେଇଥିଲା হয় হয় এইটা স্ୱর মনে আছে কি এতে দেবী দেবতা ବି ଅଛି দেবী দেবতা বি আছে সখা କେନ୍ କେନ୍ যে কেন কোণাতে কেন দেবতা ଅଛି আমার মচা কোণান ବି ଅଛି তে নাই নাই এটা শ্যাম ঘরে নয় କହ ତ আগ প্রথম অরন্দ্রে বসৈরতী তৃতীয় অরন্দ্রে বসে সরস্বতী আহা তৃতীয় বসন্তী উমা মাই গো চতুর্থ বসন্তী গো মাই বিষ্ণু করবামা আগ পঞ্চমরে জগধাত্রী ষষ্ঠে বসি সচি গো মাই শুনো কান পাতি আচ্ছা আচ্ছা ও মার গজল পাতি ছটা ফোড়রে ছটা মনমোহা নারী মানে বসে খালি লেডিস মনে বসলে না লেডিস মানে বসলে সখা ই হেতিনে পুরুষ পিলাটি আইলা যে আসলা আসলা কে जो चपन्ना তোমরা আবাদ করব ব্যক্তি দিয়াবা কেবল লাস্ট ফোড়রে ভগবান মানে দেবতা মানকর ভিতরে পুরুষ পিলা জনে বসলে বংশীরে কোলাকে ভাগুছে না কে কে সে দেবতা কি বসে জানছ হ্যাঁ রতিঙ্কর পতি হলে কাম দেব আচ্ছা মানে মনমোহন রানী মানে ছটা ফোটরে বসিଥିଲେ বলি তার নাম মনমোহন রানী মানে মোহন বংশী হেলা ও মোহিনী মানে বসিতে মোহন আগ সপ্তম ফোড়রে বসই কাম মোহন মুরলী তেণু তা নাম এই সপ্তাশরে মাই গো যাকু ডাকি দেলে থরে আচ্ছা এই বংশীরে রাধা বলি করে নেই গো মাই মা মতে হেন তনে যাহাঙ্কু ডাকি দেলে সে তার মন বানি করে আসি নাই গেছ এটারে কাম করো ইবারকে আমার ধওলা বোকা যে ছেটিকে দেখো তো আগ সপ্তম ফଳରେ বসাই কাম মোহন মুরলী তেণু তা নাম এই সপ্তাশরে ডাকি দেলে থরে ডাকি দেখুন বোকা বোকা বল সপ্তম ফଳରେ বসাই কাম মোহন মুরলী তেণু তা নাম এই সপ্তাশরে ডাকি দেলে দেখলো আসলা কি নি দেখলো ওইছে ওইছে মাই গো এই সপ্তাশরে ডাকি দেলে থরে মন তো হুয়ে অধীর মন তো হুয়ে অধীর রাধামাই টানে তাহার ব্যবহার টানে মাই তার ব্যবহার রাধামাই বাবু গো এটা কেন পুরাণ আছে জানিছ কেন পুরাণ তে আছে মাই গো যদি তুম মনে পড়াতে নাহি আহা নরসিংহ সাগর কু দেখিব যাই আহা এই গীতা জয় দেব কহি রাধা মাই
বংশী জন্ম অর্থ এহি বাবু সখা ভঞ্জা হেলে বলি করে কিছু নি জানলে মোর মাই কাହିଁ ଯେ ତମେ ନିରାତ ବେଲେ ଆସ আসা মাত্রকে মতে দুইটা পচরালে ন রাধা কৃষ্ণর বিবাহ চরিত্র বংশী জন্ম মাই ঘরকে দিয়া কে বলছন দিয়া মাই ঘরকে গোটে কথা পচরামা সখা ମତେ ମତେ ପଚରାମି ପରେ ଦେଖ